Rowena. Thank you, Ma'am Rowena. Salamat po. Ayun, Miss Jen. Anong color mo? Makakahabol pa to. Makakahabol pa to, sister. Ma'am, ang ganda rin ng zebra na to. Yung may green sa likod. Ma'am, anong code? Dalawa yung may green. Ito, ma'am, 44. Ito, 43. 43, 44. 43, 44. Yes, malamig sa katawan, madam. Ito, ma'am, etong blue na may green is 41. 41. Green na pusa. Ah, ito. Yours na to, ma'am. 44. Bet 44. Ito, 43. Ito, 41. Ito po, 42. 42, ma'am. Imayin nyo na, ma'am. Inayin ko to. Go nyo to. Ganda. Super nice. Next tayo, ma'am. Yung suot ni seller. 23 to, girl. Ito, ma'am, si Beth. 23. Beth, 23. Ayan siya, my loves. My Beth, 23. Ito, feeling ko pwede to kay ano. Yung mukhang maliit, no? Patingin mo kung anong bus. Kaya lang baka sa kilikili naman yan, ano, malaki, no? Parang, oo. Ma'am, ang ganda. This one is Beth 24. Tingnan mo. 24 to, ma'am. 24. Beth 24. Oy, si Lavender. Beth 25. Beth 25 to, ma'am. Super ganda. 25. Ito, ma'am, suot ko is Beth 23. Beth 24. Ayan. Ay, maganda. Ito, ma'am, oh. Ma'am Chay, baka Beth mo to. Alam, pretty nito. Di ba, ma'am? Pwede natin kodan. Super nice, oh. Pwede to sa'yo. Kasi yung cut niya, hindi siya loose. Baka Beth mo to. Let me know. Yes, my love. Itong colors natin. 790 pesos. Bet 23. Kay Ma'am Liz na to. Thank you, Ma'am Liz. Naalala kita kasi. Bet 23. Bet 24. At saka bet 25. BET. Ayan. 24 kay Ma'am Fides. Thank you po. Yours na to, madam. 23 kay Ma'am Jov. Thank you po. Yung pants, gusto ko niyan. Kaso baka di kasya sa akin. Wala bang malaki niyan? Ano to, ma'am? Full garter to, ma'am. Full garter siya. Bebe, pasukat nga ako ng ganito dyan. Admin. Ha? Pasukat ako nito kung anong max waist. Wala kaming sample dito. Okay, Bet 24. Balikan ka namin, ma'am, ha? Ma'am Arlene, thank you. Yours na po. Super nice ng material. Tingnan nyo, ma'am. Ang ganda talaga ng tela nito, ma'am. Pati yung tahi. Sobrang premium. Ma'am Adora, yours na po sa suot ko. Bet 23. Thank you po. Ito si 24. Ito si 25. Ito naman si 25, sisters. Bet 25. Diba? Bet 25. Ito si 24. 24. Yung suot ko po, 23. Ma'am Naomi, yours na po si 23. Pag nakatalikod ka, ma'am, sabi, oh, yung ganda ng damit mo. Pag harap, ma'am, ay, mas maganda pala. Super ganda ng print niya. Pati fabric, my loves. Press kong isuot, loves. Tsaka hindi po malaka baby color lang kayo dito, madam, ha? Ma'am Naomi, Bet 23. Thank you. Ay, ang ganda. Pa-comment kung kukuda natin. Yes lang. Ma'am, comment yes kung gusto nyo po. Ang ganda ng color. Ano, refreshing. Yung color niya, madam. Pag bet nyo po, let me comment yes. 790 pesos lang dito, Ma'am Marie Glenn. 790 pesos. Next na tayo, loves. Ano pa?
Mag-next na ako, ma'am. Ito, ma'am, 23 to, ha? 23. Ay, sige, ito. Bestseller. Yung susunod is bestseller. Si Ma'am Edna. Ay, sorry, bebe. Yes, sige, ma'am Edna. Ay, katulad nung kaninang halos, yung na-sold out, ma'am. Gantong color yun. Bebe, oh. Oo, yung horse na na-sold out. Yes, dyan pa flex, mga bata-bata. Sige, ma'am. Ito na, ma'am. Bebe, kodan mo na, be. Pakodan ko muna yan. Iba ding ano, love, ibang print din. Ma'am Leia, Doktora Leia, thank you. Doktora Leia, ikaw ang may kasalanan. Ma'am Sabi, Ma'am Chay, ano? Pwede po, pero dapat ma-order mo agad. Kasi bukas ng morning, kukunin na namin yung orders. Bukas po mag-ayos na kami ng maleta. Tapos flight na namin ng gabi. Pwedeng-pwede, ma'am. Pili ka lang muna, Ma'am Sabi. Ha? This is Beth 33. Ma'am, ang ganda ng color. Super nice the color, ma'am. Ang ganda ng color. Konti lang to. Bestseller daw to, sabi ni Sir Kevin. Bestseller. 4 pieces lang. Another 30, 1 set. Okay. 40. Okay. Mine, Beth 33. Beth 33 po dito. Ito, 4 na lang. Ito, ma'am, 4 na lang. Kasi ang ganda naman talaga. 4 na piraso na lang. Beth 35. Beth 35. Lang sa voice ko. Beth 35. Mine, Beth 35. Next tayo. Oh my God. Tignan niyo yung likod. Ang ganda, loves. Beth 34. 34. Beth, alam niyo yun, ma'am? Ang social. Super social ng mga prints nila. Hindi po to joke, ma'am. Pag nakita niyo yung tela ni Mondlun, ma'am, may in love din kayo. Kasi ma'am, dati ma'am, ayoko din sa kanila. Feeling ko malaki tignan pag sinuot ko, ma'am. Pero ma'am, ang dami pong nagko-compliment kapag suot ko si Mondlun. Ang mahal-mahal tignan ng damit. Ma'am, Rosel, 35 yours na po. Thank you po. Ma'am, 3 na lang. Ang 35. 3 na lang. Bebe, iganan mo. 34, Ma'am Rosel. Thank you, ma'am. Ay, dalawa kayong Ma'am Rosel. Ma'am Rosel Sustento, 35. Ma'am Rosel Edge, 34. Eto, ma'am, ang ganda din. Tignan nyo to. Kaya pala bestseller. This is Beth 32. Beth 32, madam. What is the bust line for Beth 24? Ano kasi yung ano eh? Ganun. Sige, ma'am, pa-code ko, ma'am. Ay, eto, ma'am. Kahit ano to, ma'am, kahit 48, pwede. Pwede, ma'am. Hanggang triple XL yan, my love. Wait lang po. Ganda, no? Bet 33. Ma'am Adora. Thank you, Ma'am Adora. Pwede niyo po siyang itak-in sa pants, no? Ang social, ma'am. Di ba, ma'am? Ang ganda-ganda niya. Bet 33 to. Tapos yung details sa likod, meron din po. Ayan. This is Bet 33. Bet 34. Bet 34, 790 pesos. Bet 35, last 3 na